Aha, I am Berserk Musketeer. Last game na, last game. Oh, yun na naman, oh. Ulitin natin yung laban natin kay Nigel Short. Yun. Nigel Short na naman. Nigel Short na naman. Nigel Short. Nigel Short. Slamba opening. Maayong hapon, coach. Maayong gabi sa inyong tanan. Gabi na, di ba? Oh. Ba? Ano lang? Kaon. Kaon ta. Atake. Tulak. Doon. Hindi ko alam kung tama pinagtitira natin dyan. Huy! Unsa man. Saan ka magpunta? Eto maganda. Kaon lang. Kaon lang din ako dire. Kaon lang. Kaon. O, diba? Napilitan kang mag-create ng weakness. Weakness protection program. Ayan, hindi siya makadevelop eh. Dito lang tayo. Napakain ko talaga yan. Wow. Dito tayo. Nakawatan depensa. Kailangan depensa. Una, ayoko sana depensahan eh, pero mabubuhay yung pyesa niya eh, pag di ko dinipensahan. So I think I have to defend. Bakit tayo dun? Uy! Ganyan lang ah. Okay, kain. Kaon. Saan pupunta yung tore? Kaon lang. Okay, kaon tayo. Oh. Ito tayo. Ito-threat natin. Grabe oh. Grabe. Grabe. Gravity. Grabe.